जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज डिसेम्बर 7 तारिख रविवार आसी आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो को शेष जाए देखंतु एवं आपण मानक भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर दियंतु आ एथि सहित हम चैनल को जदि नुआ आसीचंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करी साइड रे थिबा बेल आइकन को ऑल रे सेट कर दियंतु जहा फल रे हमर प्रत्येक न्यूज आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। तेबे चलंतु आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर ऊपर नजर पकाइबा। तेबे प्रथम खबर हैला दिल्ली समेत 10टी राज्य रे प्रबल ठंडा। तेबे सूचना मिलिछि देशर उत्तर भाग रे प्रबल ठंडा जारी रहिछि। आगामी 24 घंटा मध्य मध्य पूर्व एवं उत्तर पूर्व भारतर सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस ह्रास पाइबार संभावना रही। शनिवार सकाळे उत्तर पूर्व भारतर अनेक अंचल घन कुहुडी देखा मिलता। आज दक्षिण भारतर किछि राज्य में वर्षा होइपारे तथा पाणीपाग विभाग डिसेम्बर 6-7 रे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली झारखंड ओडिशा उत्तर प्रदेश एवं पूर्व राजस्थान शीतल तरंग सतर्कता जारी करिछि। हिमाचल प्रदेश एवं काश्मीर तुषारपात सीधासलख दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश एवं पंजाब समेत उत्तर भारतर समतल अंचल को प्रभावित करुछि। परवर्ती खबर एबे यात्रीଙ୍କ ପାଇଁ स्वतंत्र ट्रेन। तेबे सूचना मिलिछि इंडिगो विमान चलाचल बातिल हेबा फଳରେ सारा देशर विमान गुड़िकर लोकଙ୍କ ଭିड़ रहिछि। लोकମାନେ गंतव्य स्थलକୁ ଯାଇ न पारि विभिन्न समस्यार सम्मुखीन हेउछन्ति। तेबे एहाकु मुकाबिला करिबा ପାଇଁ एबे भारतीय रेलवे 36 टी ट्रेन रे अतिरिक्त कोच जोड़िछि। यात्री माने एबे एही ट्रेन गुड़िकर गंतव्य स्थलକୁ यात्रा करि परिबे तथा रेल मंत्रालय कहिछि जे व्यापक विमान बातिल हेबा फଳରେ वर्धित यात्री चाहिदाକୁ दृष्टिରେ रखि भारतीय रेलवे समग्र नेटवर्क रे सुगम यात्रा एवं पर्याप्त रहणी सुनिश्चित करिबा ପାଇଁ एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेछि। परवर्ती खबर वेदांत आलुमिनियम पक्षर अंगनवाड़ी केन्द्र में शिशु संजीवनी शुभारंभ। उपकृत होउचंती 600 रु अधिक पिला। तेबे सूचना मिली भारत सर्वबृहत आलुमिनियम उत्पादनकारी वेदांत आलुमिनियम काशीपुर एवं भवानीपाटनार 25 अंगनवाड़ी केन्द्र में शिशु संजीवनी नामक एक पुष्टिकर परिपूरक कार्यक्रम शुभारंभ करिछि जहाँकि शिशु मानक कल्याण प्रति निजर प्रतिबद्धता को दोहराइछि। जहाँ द्वारा 3 ରୁ 6 वर्ष बयसर 600 रु अधिक पिला उपकृत होइछन्ति तथा जातीय दुग्ध विकास बोर्ड द्वारा विकसित शिशु संजीवनी ICMINIAC निर्देशावली अनुଯାयी अत्यावश्यक पोषक तत्व समृद्ध जहाँ अंगनवाड़ी कर्मी के जरिया निरापद एवं नियमित पुष्कर खाद्य ग्रहण सुनिश्चित करिथाए। परवर्ती खबर संचार साथी यूटर्न पर केन्द्र आउ एक बड़ योजना। तेबे सूचना मिली भारत सरकार देश में बिक्री होउथिबा समस्त स्मार्टफोन रे सबुबेले चालू रहुथिबा सैटेलाइट लोकेशन स्टार्किंग व्यवस्था को बाध्यतामूलक करने को विचार करुछन्ति। तदंत करी संस्था गुड़िक अपराधिकारी सठिक ठिकाना जानिबारे साहाय्य करिबा पई दूरसंचार उद्योग संघ COAI पक्षरु एही प्रस्ताव आनिछि किंतु गूगल एप्पल एवं सैमसंग भली बड़ स्मार्टफोन कंपनी एही निष्पत्ति को दृढ़ विरोधी करुछन्ति। सेमानक कहिबा अनुଯାयी एहा उपभोक्तांकर व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकार को क्षति पहुंचाइब। एही पदक्षेप फोन गुड़ी को एक स्वतंत्र नजर रखिबा उपकरण भाव परिणत करिब। कंपनी गुड़िक सरकार ठारू चिठी लिखि कहिसंती एपरि कौनसी नियम दुनिया रे अन्य केउठारे नाही। परवर्ती खबर एबे बारवाटी मैच पे गड़िब स्वतंत्र बस। तेबे सूचना मिलिछि आसंता 9 तारिख रे बारवाटी रे हेबो दमदार लड़ई। भारत सह दक्षिण आफ्रिका मैदान को ओल्हाइब। तेबे एही मैच देखिबा पई दर्शकक प्रबल भीड़ हेबो तेनु ए नै स्वतंत्र आम बस चलिबो। स्वतंत्र विवरणी CRUT पक्षरु जारी होईछि। मैच दिन बारवाटी स्टेडियम रु बरमुंडा भुवनेश्वर स्टेशन को एही बस चलिबो। मैच सरिबा परे बारवाटी रु नंदनकानन देई बरमुंडा जीव बस 20 मिनिट बस यात्रा को भड़ा बाबद 40 टंका देबाकू पड़िबो बोली सूचना जारी होईछि। एहा व्यतीत आम बस कटक सह जड़ित अन्य सेवा मध्य चालू रहिबो। परवर्ती खबर एबे जीरो बैलेंस अकाउंट धारी पई खुशी खबर। तेबे सूचना मिली भारतीय रिजर्व बैंक RBI साधारण ग्राहक को आश्वस्ति प्रदान करी मौलिक संचय बैंक जमा BSPD अकाउंट रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करिछि। एही परिवर्तन गुड़िक मध्य असीमित मासिक जमा कौनसी नवीकरण शुल्क बिना मागणा ATM किंवा डेबिट कार्ड व्यवहार प्रतिवर्ष अति कम 25 पृष्ठार एक मागणा चेकबुक इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग एवं एक पासबुक किंवा मासिक स्टेटमेंट अंतर्भुक्त। BSPD रे परिवर्तन गुड़िक कार्यकारी करबा पई रिजर्व बैंक गुड़िक 7 दिन समय देछि। एबे मागणा उठाण सीमा केते हेबो? बैंक गुड़ी को प्रति मासरे अति कम 4 थर मागणा उठाण अनुमोदन देबाकू पड़िबो जेउथरे सेमानकर निजस्व एवं अन्य बैंक ATM रु व्यवहार कारबार अंतर्भुक्त। एही नूतन नियम अनुଯାयी UPI IMPS NEFT एवं RTGS भली डिजिटल पेमेंट करिवार
ଉଠାଣ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ପେ କମିଶନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, 44% ବଢିବ ଦରମା। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ସୂଚନା ଜାରି କରିବା ସହିତ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ରଞ୍ଜନା ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଫେସର ଫୁଲକ ଘୋଷ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଏବଂ ପଙ୍କଜ ଜୈନଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। 18 ମାସ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଏହି କମିଟି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିବ, ଯେପରିକି ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ, ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଳ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 20ରେ OSS TET 2025 ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଜାନୁଆରୀ 20ରେ OSS TET 2025 ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପେପର 1 ସକାଳ 9ଟାରୁ 11:30 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4:30 ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆଶ୍ରୟୀ। 2026 ଜାନୁଆରୀ 10 ପରଠାରୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ BSE ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଗଲା ସୁନା। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ବାହାଘର ସିଜନରେ ଶସ୍ତା ହୋଇଗଲା ସୁନା। ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଭାରି ଭାରି ସୁନା ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଭାରତରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତଥା 100 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 5,400 ଟଙ୍କା କମିଛି ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 540 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ଏବଂ 18 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୂପା ଏହାର ରେକର୍ଡ ସର୍ବାଧିକ ନିକଟରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ହଟିବ ସବୁ ଟୋଲ ଗେଟ୍। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଡିସେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ସମସ୍ତ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ହଟିବ। ରାଜପଥରେ ପ୍ରଚଳିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟୋଲ ଆଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଟୋଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯିବ ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆଉ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଅଟକି ନଗଦ କିମ୍ବା କାର୍ଡ ସହିତ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଯାନବାହନ ରହିବା ସମୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଗିରଫ ହେବେ ମୁନିର। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଶୀର୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପେଣ୍ଟାଗନ ଅଧିକାରୀ ମାଇକେଲ ରୁବିନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ପେଣ୍ଟାଗନ ଅଧିକାରୀ ରୁବିନ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁନିରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଉଚିତ। ରୁବିନ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଦେଶ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଅସୀମ ମୁନିର ଆମେରିକା ଆସନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗିରଫ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ପରଦା ପଛରେ ନୀରବ କୂଟନୀତି ଆବଶ୍ୟକ।